हमरे सीताराम येचुरी अमर रहे हमरे बुद्धदेव भट्टाचार्य अमर रहे हमरे सीताराम येचुरी अमर रहे हमरे बुद्धदेव भट्टाचार्य अमर रहे हमरे सीताराम येचुरी अमर रहे हमरे बुद्धदेव भट्टाचार्य अमर रहे। পুষ্পার্ঘ অর্পণ করবেন আমাদের পার্টি জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদেরকে একে একে পুষ্পার্ঘ অর্পণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এদিকে আসো জানবো ফটোতে আসতেছে। হ্যাঁ রেডি। Thank you.